अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जो कि 3 मई 2025 को होने थे, इस राउंड को मनसूख कर दिया गया है। ज़ाहिरी तौर के पर जो वजह हमारे सामने आई है वो ये है कि कुछ तकनीकी अमूर की वजह से इस राउंड को मनसूख किया गया है। मगर बात फ़कत इतनी ही है? नहीं, इतनी नहीं है, मामला कुछ और है, बड़ा पेचीदा है और पस पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मामला कुछ यूँ है कि इससे पहले जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बने, उन्होंने ये कहा कि मैं 60 दिन का वक्त देता हूँ ईरान को, और ईरान के पास ये 60 दिन की मोहलत है जिसके अंदर वो ये मुआहदा हमारे साथ कर ले कि वो अपनी जोहरी तवानाई को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और जो बयानिया ईरान का है कि वो इसे अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, इस नैरेटिव से भी पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन जो अंदरूनी खाना जो बातें की जा रही थी वो ये कहा जा रहा था कि अमरीकी हुकाम बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान के साथ उन्हीं कंडीशंस के ऊपर मुआहदा हो जाए जिन शराइत के ऊपर बराक ओबामा ने किया था। और क्योंकि ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते थे कि वो जो नैरेटिव या वो जो बयानिया, वो जो स्टांस डोनाल्ड ट्रंप का है, उसके ऊपर कभी भी ईरान उनके साथ टेबल पर नहीं बैठेगा मुज़ाकरात के लिए। इसलिए वो अवामी सतह के ऊपर ये बयानिया बनाना चाहते थे कि मैं बिल्कुल ईरान को मजबूर कर दूंगा कि वो जोहरी तवानाई हासिल ही नहीं करेगा, वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा उसको। लेकिन पसे पर्दा ये बात बिल्कुल शामिल थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि बराक ओबामा के टेन्योर में जो एग्रीमेंट हुआ उसी एग्रीमेंट को रिवाइज़ किया जाए। फ़र्क ये होगा कि इस बार बराक ओबामा की जगह डोनाल्ड ट्रंप की तख्ती इस एग्रीमेंट के ऊपर लग जाएगी। मामला इसी तरह इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। ओमान अपना सालिसी का किरदार अदा करता है। पहला राउंड ओमान में होता है, फिर उसके बाद इटली में होते हैं और फिर अब होने वाले इस राउंड को मनसूख कर दिया जाता है। इन जो 2 राउंड इसके अंदर पहले हुए उसके अंदर दोनों ममालिक की जानिब से जो नुमाइंदगी कर रहे थे, अमेरिका की जानिब से स्टीव विटकॉफ और ईरान की जानिब से उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची, दोनों की जानिब से बड़ा पॉजिटिव कमेंट्स दिए जा रहे थे कि दोनों ममालिक किसी नतीजे के ऊपर जल्द अज जल्द पहुँच जाएंगे। तो फिर सवाल यहाँ पर ये उभरता है कि जब दोनों ममालिक कॉन्फिडेंस में थे, उनके नुमाइंदगान कॉन्फिडेंस में थे, तो फिर आखिर इस जो मरहला जो 3 मई 2025 को होना था, इससे मनसूख क्यों किया गया? उसकी वजह यह निकल कर सामने आती है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एकदम से उन प्राइवेट सेक्टर्स को या उन ममालिक की अहम कंपनीज़ को अलर्ट कर दिया जाता है या नोटिस किया जाता है कि अगर आपने ईरान का ऑयल लिया तो फिर आपके ऊपर भी अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी जाएंगी। किसी भी मुल्क को या किसी भी कंपनी को यह अलाउ नहीं है कि वो ईरान का ऑयल ख़रीद सके और उसे मार्केट में बेच सके। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक नई पाबंदी सामने आई ऐसे माहौल में कि जब मुज़ाकरात चल रहे हैं और नहायत ही पॉजिटिव चल रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है कि एकदम से डोनाल्ड ट्रंप को ये हुआ क्या कि एक नई पाबंदी का एडिशन कर दिया गया? उसकी वजह जो अमेरिकी हुकाम ये बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन ईरान मुसलसल जो है वो पुष्पनाही करता हुआ नज़र आ रहा है यमन के लोगों की, और जिसकी वजह से जो रेड सी वाला एरिया है, जो उनकी अहम समंदर के ऊपर जो तजारती बहरी बेड़े जाते हैं, उनको निशाना बनाने का सिलसिला जारी और सारी है। और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये ईरान की इसमें मंशा शामिल है। ईरान ही उन यमनियों को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान को पसे पर्दा ये पैगाम दिया गया है कि अगर आप यमन की इस पुष्पनाही से पीछे नहीं हटेंगे तो हम आपके साथ मुज़ाकरात मज़ीद नहीं करेंगे। दरअसल ये एक ये बुनियादी वजह हमारे सामने आती है। अब दूसरी वजह एक और है, वो ये है कि रज़ा शाह पहलवी, आपको याद होगा कि 1979 में ईरान में जो एक इस्लामी इनकलाब आया और उससे पहले का जो टेन्योर था, बादशाह थी रज़ा शाह पहलवी की, उसका ख़ात्मा हुआ, उनका तख्ता जो है वो उल्टा गया। उस दौरान उनके जो बेटे थे जिनका नाम शहज़ादा रज़ा पहलवी है, उन्हें जलावतन कर दिया गया। वो ज़ाहिर है मगरबी ममालिक या फिर अमेरिका, इन ममालिक के अंदर रहते हैं, फ्रांस वगैरह में। अब उनकी जानिब से मुसलसल जो मगरबी मीडिया है, जैसे उसमें बात करें CBN की अगर हम बात करें, तो इस जैसे जो दीगर जो प्लेटफार्म्स हैं उनको मुसलसल इंटरव्यूज़ वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। रज़ा शाह पहलवी के बेटे शहज़ादा रज़ा, वो इंटरव्यू ये दे रहे हैं कि हम अमेरिका से ये कहते हैं, ट्रंप से ये कहते हैं कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात ना करें। अब 2 ऐसी शख्सियात हैं जो मुसलसल अमेरिका के ऊपर दबाव डाले हुए हैं या अमेरिका को मीडिया के ज़रिए ये पैगाम दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात ना करें। एक मैंने आपके सामने नाम रख दिया, दूसरी पर्सनालिटी है इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू। इन दोनों की जानिब से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए ईरान के साथ। यहाँ पर फ़र्क है, जो शहज़ादा रज़ा पहलवी हैं, जो रज़ा शाह पहलवी के बेटे हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए ईरान के अंदर अब बिल्कुल एक माहौल बन चुका है
ان کی عوام، ان کی جو نظام ہے وہاں کا، اس سے وہ مطمئن نہیں ہے، اس سے وہ نالاں ہیں۔ تو اس لیے آپ ایرانی عوام کی حمایت کریں، یعنی انہیں سپورٹ کریں تاکہ وہ ایک بڑی سطح کا احتجاج کر سکیں اپنے اس نظام کے اگینسٹ، اور پھر مجھے لانچ کریں، مجھے اس عبوری سیٹ اپ کا حکمران بنا دیں، اور میں یہ مغرب کو اور امریکہ کو ایشور کروں گا کہ میں اپنی نگرانی میں الیکشن کرواؤں گا آزادانہ ماحول کے اندر۔ میں وہ کام نہیں کروں گا کہ اگر میرے والد صاحب ڈکٹیٹر تھے تو میں وہ والا کام نہیں کروں گا، بلکہ ایک جمہوریت کی بنیاد رکھ دوں گا کہ ہر سال جو 4 یا 5 سال بعد آیا کرے گا وہ اپنا ٹینیور مکمل کرے۔ اس کے اوپر جو جمہوریت کے اوپر جو صدر کے اوپر ایک جو مانیٹرنگ سیل بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں، اس نظام کو وہ ختم کریں گے۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری، جو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو فقط ایک کنڈیشن کے اوپر کریں۔ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ لیبیا کا ماڈل اپنایا جائے۔ لیبیا کا کیا ماڈل تھا کہ تمام جوہری توانائی سے وہ دستبردار ہو گئے تھے، جتنے ویپنز انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اور جتنی ٹیکنالوجیز انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بنائی ہوئی تھیں، انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا اس کے مطابق اس کو ختم کر دیا۔ پھر جو لیبیا کے ساتھ ہوا، معمر قذافی کے ساتھ جو ہوا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ایران تو اس ایگریمنٹ کے اوپر کسی صورت میں نہیں آ سکتا جو 1979 کے بعد ایران کے اندر جو موجودہ جو سسٹم بیٹھا ہوا ہے، جو نظام چلا رہے ہیں۔ آپ اگر لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ان کی جو ان سے متعلق جو خبریں آتی ہیں، اگر ان کے اوپر نظر رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کنڈیشن کے اوپر آنے والے تو نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ معمر قذافی کی جانب سے جو اعتماد کیا گیا امریکہ کے اوپر، تو پھر اس سے اعتماد کو دھچکا بھی پہنچا، اور اس کے بعد جو لیبیا کی جو صورتحال ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ مگر اسرائیل یہ کہتا ہے کہ میری بقا کی ضمانت یہی ایگریمنٹ ہے کہ اگر آپ نے لیبیا کا ماڈل اپنا لیا تو پھر مجھے بالکل کوئی خطرہ موجود نہیں ہوگا، پھر ایران جو ہے اس کے اوپر سے پابندیاں ہٹا لی جائیں اور اس کے ساتھ کاروبار کیا جائے۔ اب یہ معاملہ یہاں پر یہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ ایک طرف مذاکرات بھی چل رہی ہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر کچھ مغربی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں مل کر مبینہ طور کے اوپر ایران میں رجیم چینج آپریشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور اس سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منشور میں شامل تھا کہ اگر ایران ان کے شرائط کے اوپر ایگریمنٹ نہیں کر لیتا تو پھر جو دوسرا آپشن ہوگا وہ رجیم چینج آپریشن کا ہوگا، اور اس میں پہلے سے ہی پرسنالٹی آپ کو تیار نظر آتی ہے، آمادہ نظر آتی ہے۔ وہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے شہزادہ رضا ہیں کہ انہیں مغرب چاہتا ہے کہ لانچ کرے، اور وہ اپنی نگرانی کے اندر اگر وہ جمہوریت جو مغربی نظام ہے اس کی بنیاد رکھیں تو ہم انہیں سپورٹ بھی کریں گے۔ تو یہ اب تک کا نقشہ ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات فقط بہانہ لگتے ہیں اور خامنائی اصل نشانہ لگتے ہیں، مگر اس تمام صورتحال کے اندر جو یمنیوں کا جو کردار ہے وہ بھی ایک درد سر بنا ہوا ہے امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے بھی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ اس سے جڑی جو مزید بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی ہم آپ تک اسی پلیٹ فارم سے پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو پھر اسے ضرور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔